जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ, समस्त प्रणाम। आमर आज कार्यक्रम आरंभ पूर्व गोटे थर से परमात्मा नाम को स्मरण करवा। से परमात्मा होती माँ गायत्री, तांकर महामंत्र ये गुरु मंत्र को आम थे उच्चारण करवा जे जो मंत्र पृथ्वीर बा विश्वर सर्वश्रेष्ठ मंत्र, सर्वशक्तिशाली मंत्र एवं विश्वर आदि मंत्र जहाँ को अमेरिकार वैज्ञानिक डॉक्टर हार्वर्ड कहते जे 80 कोटी मंत्र अच्छी तेणु ता भीतर यही मंत्र यार फ्रिक्वेन्सी बा यार भाइब्रेशन 1,10,000 तरंग सृष्टि करे 1 सेकेंड रे। एवं स्पेन वैज्ञानिक डॉक्टर आर्थर कहते जे 1000 परमाणु शक्ति जी ए गायत्री मंत्र शक्ति से यह हूँ सदबुद्धिर मंत्र। ये मंत्र हूँ आमर विपद निवारक मंत्र एवं रोग निवारक मंत्र। यही मंत्र थरे पढ़ले आम शरीर थिबा 24 केन्द्र 7 चक्र जागृत हो जाए। जदि विधिवत भाव पढ़ा ताहले मंत्र नर नारायण करदेव। जो मंत्र पाई ए भारत वर्ष दिने जगत गुरु थिला, स्वर्णिम जुग थिला एवं 33 कोटी देवतार देश थिला। तार संस्कृति थिला देव संस्कृति। ए मंत्र साधारण मंत्र थे। भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र एवं भगवान शिव जप करते। तेणु आसतु यही मंत्र आम आज कार्यक्रम आरंभ करवा। समस्ते नेत्र बंद करंतु। ये हूँ सूर्य मंत्र। सूर्य समस्त ये मंत्र समस्त आसतु गोटे थ्रो गायत्री मंत्र को गान करवा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम वंदे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपति तय श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हम हृदय फाटी जाऊं तो वास्तव में भारत माता जयगान करने पाखे से शक्ति अच्छी तो से संभावना अच्छी। बंधु ए संभावना को जागृत करने 1896 मसीहा मद्रास गोटे हल ए माटीर युवक ए देशर युवक स्वामी विवेकानंद आते आगामी समय रे भारत एक श्रेष्ठतम राष्ट्र है और विश्वर गुरु हम। बंधु 1896 मसीह घटना था, बर्तमान 2026 मसीह घटना। तेणु क्यों दिन आम से श्रेष्ठतम देखो श्रेष्ठतम कहले श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। तेणु श्रेष्ठतम करने आ समय ना आ वर्तमान हूँ श्रेष्ठतम कर प्रकृष्ट समय। कहीं आम मान दृष्टिकोण सीमित दृष्टिकोण आम आग को कौन घटना जापारना किंतु जो माने दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति विशेष से आग को 1000 वर्ष 2000 वर्ष पर्यंत कौन हम से जापारती एवं पूर्व समग्र जगत को सूचना दे दिखती। जमी आम राति खाऊचे पीऊचे शोचे किंतु राति केते बेले पाइबा आम अलार्म अन्य किसी व्यवहार कर किंतु प्रकृति इमिति जीव को सृष्टि करी अलार्म ना घंटे ना बुद्धि ना कि ये दुनिया भया 23 घंटा होता है समस्ते मोर आगु कही सारी। तेणु ए सब व्यवस्था को देखा जो संस्कारवान पीढ़ी आम गठन करने चाहूचे जो संतान आने चाहूचे
ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମା ବାପା ଉଭୟଙ୍କର ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ଏବଂ ତାର ବାତାବରଣ। ଭଲ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଲେ ମାଟି କୋଡା ଖୋସା କରିଛନ୍ତି, ଖତ ଠିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣିପାଗ ବି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଫଳିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଝଡ ଆସିଲା, ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ ବି ଫସଲ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିବେଶଟା ଠିକ ସେ ଯେତେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ ବି ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମାକୁ ପରିବେଶ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଏମିତି ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛେ କାହିଁକି? ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଯେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଥାଉ, ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଥାଉ, ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଉ, ଷୋଳ କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଉ। ଏମିତି ଚାହିଁବା ପଛରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ଜୀବନ ଅଛି। ଆମେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସ୍ଥିର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ସିଏ ବି ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଯିଏ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ମହାଭାରତକୁ ଆସୁଛି, ମା ବାପା ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେ ତାର ଗୁଣକର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ନେଇକି ମା ବାପା ସିଲେକ୍ସନ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଠିକି ଚାଲି ଆସେ। ଆମେ ଯଦି ସମୟ ହବ ଦେଖେଇବୁ ସନ୍ତାନ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି। ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବି, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବସୁ ଆସିଥିଲେ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ, ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବସୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଭଳି କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା, ମା ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ତାଙ୍କୁ। କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତୁମେ ଅଟକେଇବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଭସେଇଲେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବି ପାଇଗଲେ, ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ବି ହେଇଗଲେ, ରହିଗଲେ କେବଳ ଭୀଷ୍ମ। ଠିକ ସେମିତି ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଆସିଛି, ତାର ଉଦାହରଣ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହବ ଆମେ ସମୟରେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣ। एको କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ ହରିଦ୍ୱାର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି କନ୍ୟା କିଶୋର କୌଶଳ ଅଭିବର୍ଦ୍ଧନ ସତ୍ର, ଯୋଉଟା ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ପିଲା, ଆଜି ପିଲା ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ। ସମୟ କଣ ବୁଝୁନି, ବାପା ମା କଣ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲେ ତ ବାପା ମା ପିତା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଅନ୍ୟ ବାପା ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ନିଜ ବାପା ମା କହିଲେ ସବୁଠୁ ଘାତକ ଶତ୍ରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ବାପା ମା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର। କାରଣ ଟିନ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଟିନ୍ ଏଜ୍ जो टीन से टीन का ही साथ एग्जैक्ट देबी नवम श्रेणी पिला हैला माने बाप मां कथा सबुठ पिता लागिव दुनिया आपण ने भुक्तभोगी समस्त मु मध्य तेणु तांकर मन को परिपूर्ण भाव विकसित करिया पाई, तांकर भीतर जो सामर्थ्य एवं प्रतिभा को ताकु जोगे देवा पाई, इंद्रिय संयम विचार एवं अर्थ जहाँ तक अर्थ मिलुची तार संयमता शिखिया पे हमर एक कार्यक्रम आसन गढ़िया संस्कारवान पीढ़ी कन्या किशोर कौशल अभिवर्धन सत्र। आम स्कूल कॉलेज को जाऊँ पिला दिशाबोध करने तुम तुम कौन आसवर उद्देश्य कौन, तुम ये घरे कहीं आस से घरे कहीं आसला नहीं, जी जीवन मिली केमती विनियोग कर तुम जीवन लक्ष्य कौन, जीवन लक्ष्य प्राप्ति करने रास्ता कौन तुम पड़ो, केवल पाठ नुहे भाई। ठीक आगु कहते विद्या और शिक्षा दीटा जाकर आवश्यकता अच्छी। यदि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कौन गुरुजो ये था निवेदन कर बढ़िया टैगलाइन अच्छी, सात विद्या जानुयुक्त शिक्षा खाया